liman hadaru an yughammidha 'ainaihi wa yaqulu bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika orang yang nazak sekarat itu mati, dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang hadir menghadiri sekaratnya sampai matinya, untuk memejamkan kedua matanya, karena dikatakan mata itu mengikuti jalannya ruh. Kebanyakan mata tadi itu melihat ke atas, mayit tadi itu, karena mengikuti jalannya ruh. Sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Suaranya ada suara. Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Kemudian berdoa, ya Allah ampunilah terhadap hambamu si fulan. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya si fulan di golongan orang-orang yang mendapatkan hidayat. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Wa khlufhu ay kun khalifatan lahu. Jadilah ya Allah engkau sebagai pengganti fi aqibihi, ada di setelahnya yang meninggal tadi itu, fil ghabirin, daripada golongan orang-orang yang tersisa. Maksudnya ya Allah jadilah dia yang memberikan biaya hidup, dia yang memperhatikan anaknya, dia yang mengurusi keluarganya, dan dia meninggalkan dunia ini ya Allah, meninggalkan anak, keluarga. Ya Allah jadilah engkau yang melindungi mereka, yang memperhatikan mereka. Kun khalifatan lahu fi aqibihi fil ghabirin ay fil baqin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah bagi kami ya Allah dan bagi dia, wahai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah bagi dia di dalam kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangkanlah bagi dia di dalam kuburannya. Jadi kalau sudah kelihatan orang yang nak sekarat, setelah dituntun la ilaha illallah, matanya dipejamkan. Malah kalau sekiranya matanya tadi itu tidak bisa dipejamkan dengan tangan, dikasih sesuatu yang agak berat untuk supaya betul-betul mata tadi itu terpejam. Kemudian didoakan dengan doa tadi itu, doa untuk si mayit dan doa untuk yang ditinggalkannya, dan doa untuk yang berdoa tadi itu. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wa yaqra aidan indahu Yasin, dan hendaknya si yang hadir tadi itu membaca pada si mayit tadi itu yang sudah meninggal Yasin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah kepada mayit-mayit kamu surat Yasin. Di sini ada dua pentafsiran. Yang pertama, mautakum ay liman hadarahul maut, kepada orang-orang yang mau mati bacalah Yasin. Ada lagi yang berpendapat ala mautakum, ya orang yang sudah mati, karena tidak dikatakan mati kecuali kalau sudah rohnya dari itu keluar daripada jasad. Karena itu sebelum mati waktu sekarat bacakan Yasin, setelah mati ya bacakan Yasin. Nah, ikut dua pendapat semuanya. Wa yusahabu li ahli al-mayyit wa liman balagha mautu sahibihi an yahmadallaha ta'ala, dan bagi keluarganya si mayit, wa liman balagha mautu sahibihi, dan bagi orang yang juga kesampaian kepada dia kabar tentang mati temannya. Kalau ada keluarga yang mati atau temannya yang mati, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
alhamdulillah, wa yaqul, dan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kau memuji Allah? Karena pada hakikatnya kalau sudah dikembalikan kepada Allah itu tambah baik. Memang orang tua rahmat sama anak, tapi Allah kan lebih rahmat. Memang suami istri saling perhatian, tapi Allah kan lebih perhatian. Kira-kira kalau misalnya diri kita diperhatikan oleh orang yang sangat belas kasih, sangat baik, tentunya kita akan diperlakukan lebih baik daripada diri kita sendiri terhadap diri kita. Atau keluarga kita misalnya dijamin sama orang yang sangat baik, kita aman, tenang, lega begitu. Begitulah juga ketika ada keluarga yang meninggal dunia, pasrahkan sama Allah. Allah itu maha rahmat, Allah itu maha dermawan, Allah itu Rauf, Rahim, Rahman, Rahim. Allah itu maha mengampuni. Serahkan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah kami semuanya kembali. Kenapa? Karena memang tidak ada satupun yang kita aku sebagai milik kita kecuali pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Hak pakai kita ini bukan hak milik sebenarnya. Rumah kamu hak pakai sampai mati. Kalau mati atau sebelum mati mungkin sudah menjadi milik orang lain nanti. Pakaian kamu hak pakai sampai rusak atau sebelum rusak kalau kamu mati, atau dirampas sama orang atau dibeli sama orang, haknya orang lain. Anak kamu semenjak hidup boleh, tapi setelah itu kamu harus siap berpisah, atau anak kamu yang berpisah daripada kamu, terus begitu. Nggak ada di atas dunia ini yang akan menjadi milik kita selama-lamanya, nggak ada. Nah kalau sudah itu miliknya Allah, ketika diambil sama pemiliknya, ya serahkan dengan tulus dan ikhlas. Ada orang titip sama kamu duit, kemudian diminta kembali, berat hati, ya nggak beres kamu. Semuanya itu dititipkan, titipan kepada kamu oleh Allah. Kemudian kalau diminta oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami semua miliknya Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Tangan kamu bukan milik kamu, mata kamu bukan milik kamu. Mungkin suatu saat tangan kamu diminta oleh Allah nggak punya tangan. Mungkin mata kamu diminta oleh Allah dia kembali kepada Allah nggak bisa melihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak punya diri kita. Kita ini semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada pemiliknya. Taib. Nah, jika kita mengucapkan itu setiap kita mendapatkan musibah, maka kita mendapatkan rahmat Allah. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira bagi orang sabar, itu yang sedih-sedih kan biasanya. Tapi kasih kabar gembira kalau sabar. Gimana? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang jika mendapatkan musibah, dia dengan lapang dada, dengan ikhlas tulus menyatakan kami semuanya milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Kalau sudah mengucapkan demikian, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka orang mendapatkan salawat dan rahmat daripada Allah dan mereka lah orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah baca Yasin, mengucapkan setelah mendapatkan kabar keluarga atau teman yang mati, mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian baca doa Allahumma ajirni fi musibati fi fulan wa akhluf li khairan minhu. Allahumma, ya Allah, berilah pahala aku di dalam musibah yang menimpaku karena sebab si fulan. Si fulan mati, ya Allah, berilah aku pahala. Memang susah, sedih, tapi jangan sampai kesedihan kamu dari itu menjadi kegagalan. Udah ketinggalan orang yang dicintai atau barang yang dicintai, nggak dapat pahala. Dua-duanya kamu tidak dapat.
Karena itu kamu mohon ya Allah kasih pahala aku ya Allah dalam musibah menimpaku. Wa akhluf li khairan minhu, dan gantilah ya Allah bagiku yang lebih baik darinya. Minta, karena belum tentu yang meninggalkan kamu itu akan jadi baik. Kisah Khidir alaihissalam yang membunuh anak kecil, kan ditegur oleh Nabi Musa, kenapa kamu membunuh? Apa dalam surat Kahfi, lima qatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad syai'an nukra. Kenapa kamu itu membunuh satu jiwa yang masih bersih kecil, itu anak kecil kok dibunuh? Kalau memang dia karena membunuh kemudian dibunuh masih wajar, ini anak kecil yang bersih, yang polos, masih kecil. Ini perbuatan yang enggak benar ini. Tapi ternyata fakana wa amal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna yubdilahuma rabbuma khairan minhu zakatan wa agraba rahma. Ini anak dibunuh ini karena kedua ayahnya adalah orang yang sangat beriman, orang soleh. Cuma karena cintanya kepada anak ini, bakalnya anak ini akan mengajak orang tuanya kafir. Aku bunuh. Aku berharap Allah akan menggantikan dari anak ini yang lebih baik, yang lebih bagus, yang masa depannya tetap terjaga iman ayah ibunya. Jadi Khidir ini kasih tahu, dapat ilmu oleh Allah, ini anak kalau gede jadi kafir nanti pengaruh orang tuanya untuk kafir. Dibunuh kecil ini rahmat sebetulnya si Khidir ini. Kenapa anak ini tidak sampai kafir gedenya dan iman orang tuanya juga terjaga? Sepertinya ini adalah satu musibah yang besar ya, tapi di belakang itu ada hikmah. Akhirnya Allah mengganti anak laki yang dibunuh tadi itu dengan orang tua tadi itu, ayah dan ibunya yang mukmin itu mendapatkan turunan anak perempuan. Tapi anak perempuan ini besar, dikawin oleh Nabi dan melahirkan anak menjadi Nabi. Ternyata di belakang itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Karena itu ketika mendapatkan musibah, ketinggalan orang yang dicintai, maka berdoalah wakhluf li khairan minhu, ya Allah gantilah bagiku yang lebih baik darinya. Allahumma aktubhu indaka minal muhsinin, ya Allah catatlah dia yang mati ini di sisimu daripada golongan orang-orang yang berbuat baik. Waj'al kitabahu fi illiyin, dan catatlah dan jadikan ya Allah catatan amalnya dia ada di derajat yang sangat tinggi, ya. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum, ya. Di illiyun itu tempat derajat yang di situ tersimpan catatan orang-orang baik. Catatan amal-amal orang yang baik, amal-amal yang diterima daripada manusia dari itu, ya. Yashhaduhul muqarrabun, ya. Wa khlufhu fil ghabirin, ya Allah jadikanlah engkau sebagai khalifah yang memperhatikan begitu ya di dalam turunan orang-orang, turunan daripada yang mati tadi itu, fil ghabirin fil baqin, ya, istrinya, anaknya, cucunya yang diperhatikan, ya Allah perhatikan mereka, lindungi mereka, rawat mereka begitu. Wala tahrimna ajrah, jangan engkau cegah kami ya Allah daripada pahalanya orang yang mati ini. Wala taftinna ba'dah, janganlah engkau berikan fitnah ya Allah kepada kami setelah meninggalnya dia. Nah kadang-kadang orang tadi itu ditinggal mati oleh seorang tokoh kah, oleh orang tua kah,
oleh yang lainnya, ada fitnah. Terjadi keributan, keruwetan, tawuran, saling berebut, saling mencaci, macam-macam dah. Nah, kita kan bisa saksikan kadang-kadang meninggal dunia, hartanya banyak jadi fitnah ternyata. Hah? Saling gontok-gontokan keluarga gara-gara itu. Hah? Seorang tokoh ternyata meninggal dunia, wah cekcok jadinya pengikutnya. Wala taftinna ba'dah. Ya Allah, jangan engkau jadikan fitnah setelah meninggalnya orang tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. شغف المحب بحب ظبية عامري وصبا إليها بالفؤاد وناظري محبوبة محجوبة إلا على ذي عفة وتقى كتوم صابري يرضى من الدنيا الغرور ببلغة لا يتسع فيها اتساع الباطر تلك الغزال العامرية كم سبات ورمت بأسهم لغض طرف فاتر لمتيم حلف الصبابة والجواب يرعى النجوم بجنح ليل داجر أفدي سويكنة النقى ومحجر ببقية من رسم جسم داثر من لي وهل لي أن أراها زائرا سحرا وقد نام الرقيب العاثر هي بهجتي هي وجهتي هي قبلتي في حين أسجد للإله الغافر لي ولغيري من أئمة مذهبي ممن تصوف في الزمان الغابر ولغيرنا من أهل قبلتنا التي صلى إليها كل عبد ذاكر متمسك متنسك متبتل لله في إعلانه وسرائره والآن فلنرقى إلى أن ننتهي في العلم والروح اللطيف الطائر فنشاهد الأملاك حول صفيحها مستقبلين لنحو عرش الفاطر سبحان من عنت الوجوه لوجهه بتذلل وتخشع وتصاغر الواحد الملك الجليل تقدست أوصافه عن قول كل مدابر من مشرك أو شاك متردد في الله واليوم المعاد الآخر آمنت بالله العظيم وكتبه
ورسوله الهادي الأمين الطاهر ختم النبيين الكرام جميعهم صلى عليه الله عد الماطرين ختم النبيين الكرام جميعهم صلى عليه الله عد الماطرين والآل والصحب الكرام وتابعين من كل أواه منيب شاكر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله. فاتحة لحضرة رسول الله محمد عبد الله رسول الله وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان الدين ثم إلى رسول مجل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن عبد الخير قسام السيد الأعظم الفقير مقدم محمد بن علي بن سالتنا الأبي عالبي الغيور مع أخواني وابني محمد مولى الدويلة والمقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوسول أبو بكر سكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملأ عبد الله العدلس الأكبر وابن أبو بكر الإمام محضار علبي بن عبد الرحمن أحمد بن سبار وأخوي شوق بن سالم علي بن سالم قد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عمر بن شاد الحبيب الحداد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر وآخر الحبيب الطاهر أحمد بن علي بن محمد بن حسن حبيب الشيخ بن علي السقاف وأسلم وإبراهيم حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح كافة الأولياء وصلنا مكان حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها وخصوصا أولياء هذه البلدة ثم إلى الحبيب جعفر من الصياف سيد الوالد عبد الله الصياف وأسلم وفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشارك البخور والكرامة وشارك بذكر الوحيد وشاركه بنية ومن شرب بنية ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة وفرسكم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم طول العمر مع كامل الصحة والعافية التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية ويختم أعمارنا بحسن الخاتمة ويحفظ عنا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليه ما توفينا عليه ما بعد من طويل في طاعته وعافية وأن الله هدينا هدي أولادنا جعلنا وإياهم موفقين ويحفظنا وإياهم من الشياطين وجعلنا وإياهم فتنة هذه الدنيا سالمين
ويجعل أمور أخرانا بظافرين وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لوالدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، وسلمنا وسلمنا عذاب النيران، بل من أخبارنا ما يسرهم ولا يبلغ من أخبارنا ما ينوهم، وعلى هدينا يكون صالحا وأمانه وسلف وأمانه الآباء وأمانه والصالحين في مثل الجلسة نويناه ما قصدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.